लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आया हूँ अकबा ऑटोज पे जो कि 1983 से गाड़ियों की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग गाड़ी का एक छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन ये किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो आज इस मौके का फायदा उठाते हुए उस्ताद साहब से हम इंटरव्यू करेंगे कि बैलेंसिंग करानी कितना जरूरी है और अगर हम बैलेंसिंग को बर वक्त ना कराएं तो क्या नुकसान। लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिफ्त हसनैन। आज मैं अपनी गाड़ी को लेकर आया हूँ व्हील बैलेंसिंग के लिए। तो सरगोदा के जो सबसे मशहूर व्हील बैलेंसर है अकबा ऑटोज वाले, जिनका कि ये दहशत गर्दी की जो अदालत है उसके सामने इनकी शॉप है, मैं इनके साथ मौजूद हूँ। मैं नाम आपको दोबारा पूछूंगा, मेरे जहन से निकल गया। मोहम्मद खलील साहब से। अच्छा, मैं इनके पास बैठा हुआ था तो एकदम मैंने इन्हें पूछा कि सर अगर गाड़ी बबलिंग कर रही हो तो उसके क्या नुकसान आते हैं। तो उस्ताद साहब का बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स जो कि रोड पे सफर करते हैं और लगातार, क्योंकि अब पाकिस्तान में ट्रैफिक मोटरवेज से बहुत ज्यादा हो चुकी है और मोटरवेज के ऊपर गाड़ी का फिट होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे अभी गाड़ी फिट नहीं होगी तो डायरेक्टली आपको अपनी जान से खतरा है। तो मैं उस्ताद साहब से कहूंगा, सर पहले आप बताएं जी कि बैलेंसिंग अगर अभी गाड़ी की नहीं है और गाड़ी बबलिंग कर रही है तो क्या नुकसान हो सकता है उसका, सबसे ज्यादा जो आप उसमें सबसे सर गाड़ी का तो जो नुकसान है ना, वो उसके फ्रंट सस्पेंशन जो है, उसके टायर्स एंड चुमटे के बुश वगैरह है, सस्पेंशन पे वो असर अंदाज हो रही यानी आपको कहने का मकसद है कि अल्टीमेटली जब वो सस्पेंशन को खराब करेगी फिर भी तो अलाइनमेंट भी खराब होगी और उस सिस्टम कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि सस्पेंशन को टायर डेंट खुल जाएगा जी तो हाँ। कुछ। सस्पेंशन खराब होगा तो अगर ये ऐसी ही चलती रही गाड़ी तो साफ ज़ाहिर है सस्पेंशन पे कोई चीज खराब होगी तो खोलेगी तो एक्सीडेंट का बहस बनेगी। और मजीद यानी जो इंसान का जो दिमाग है, यानी आप क्या समझते हैं कि जो ड्राइविंग कर रहा है, फर्स्ट एक बंदा यहाँ से निकलता है मोटरवे पे, कराची जाने का उसका इरादा है, काफी लंबा सफर है, 1000 किलोमीटर है, तो जब उसकी गाड़ी बबलिंग कर रही होगी तो क्या वो ज़हनी तौर पे ज़हनी पुरसुकून? तौर पुरसुकून नहीं होगा, उसको थकावट होगी, वो ज़हनी तौर पे इतना थक जाएगा, उसके बाजू थक जाएंगे। वो जब मेंटली तौर पर वो आदमी थका होगा तो साफ ज़ाहिर है उसकी ड्राइव पे असरअंदाज होगा। यानी हम ये आपकी बातों से जो मैं डिड्यूस कर रहा हूँ कि यानी हम इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखते और जब ये कोई बड़ा हादसा रूनुमा होता है, ये अगर उसकी हमारे मुल्क में प्रॉपर ग्राउंड रूट लेवल तक इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चलेगा एक छोटा सा मसला था जिसका कि अगर ये बंदा टाइमली हल कर लेता तो शायद ये हादसा रूनुमा ना होता। एक और तो सर जी मोटरवे पे जब गाड़ी चढ़ती है ना, सबसे पहले उसके टायरों का जो है ना वो मायना होना चाहिए। हमारे यहाँ एक्सपायर टायर चलते हैं, टायर की लाइफ जो है वो 50 से 60 हजार है। हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है किसी टायर को चेक करने का, ये टायर कितना चल गया है या इसकी पासिंग क्या है। तो लोग चला रहे हैं, अक्सर हादसे टायर ब्रस्ट होने की वजह से होते हैं। तो मोटरवे पे जिस तरह गर्मी आप पड़ रही है तो कमजोर टायर होगा वो गर्म होके वो ब्रस्ट होगा। गैर मुमालिक में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ टायर भी हम कमजोर इस्तेमाल करते हैं, फिर ये नाइट्रोजन को इस्तेमाल होती है क्योंकि वो अपना टेम्परेचर बरकरार रखती है। तो सर ये जो नाइट्रोजन है, ये अब सरगोदा में आप मुझे बताएं कि कहाँ अवेलेबल होगी? सर आपके पास? मेरे पास है। आपके पास हाँ जी, आप ये टेक्नोलॉजी क्योंकि हमारे मुल्क में ये तकरीबन 5-6 लाख का है ये प्रोजेक्ट है, ये आम टायर शाह वाले नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक बंदा जब अपने टायर में नाइट्रोजन भरवा लेता है तो उसको फिर आम हवा की तरह उसको बार बार उसका प्रेशर चेक करवाना पड़ता है या वो कुछ लंबा अरसा चलती है? निस्बतन दूसरी हवा के, क्योंकि इसके मालिक्यूल मोटे होते हैं, ये मामूली लीकेज को कवर करती है। दूसरी हवा की निस्बत ये देर तक चलती है। तो अगर यानी आपने नाइट्रोजन अपने टायर में भरवाई और उसके बाद आपने गाड़ी चलाई, उसके प्रेशर कम हो गया तो उसमें फिर दोबारा आम हवा भरवा के उस प्रेशर को पूरा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, यानी बरकराती तौर पर खराबी कोई नहीं, क्योंकि मजबूरी है, हमारे यहाँ हर जगह तो है नहीं, हर जगह पे है। हाँ, अगर जिस वक्त आप किसी उस जगह पे पहुंच गए जहाँ आपको मुयसर है तो वो उसे फारग करके फिर आप। तो नाज़रीन, ये जितनी मेरी उस्ताद साहब से डिस्कशन हुई है उसके नतीजे में सबसे पहले चूंकि हम व्हील बैलेंसिंग की बात करते हैं जो कि बहुत ही माइनर सा इशू समझा जाता है। अक्सर मोटरवेज पे गाड़ियां ट्रैवल कर रही होती हैं 110-120 के अंदर, उनके अंदर बैलेंसिंग होती है, यानी बैलेंसिंग के इश्यूज हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग थरथरा रहा होता है और लोग इसको एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन वो किसी बड़े हादसे का पेश खेमा जरूर बन सकता है कि अल्टीमेटली लगातार जब आप गाड़ी बबलिंग के साथ चलाएंगे तो हो सकता है कि वो आपके सस्पेंशन में कोई नुकसान कर दे और उसके उस सस्पेंशन नुकसान होने के साथ कोई हादसा हो जाए। मजीद जो टायर्स के बारे में उस्ताद साहब ने बताया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मियों का सीजन है, टायर्स में अगर हम नाइट्रोजन गैस भरवाएं तो वो हीट अप नहीं होंगे,
مزید ان ٹائرز کے اوپر ہم ایک دوبارہ سے بڑی کمپریہنسو ویڈیو بنائیں گے جس کے اندر کہ ٹائر کی جو انہوں نے بتایا کہ ایکسپائر ٹائر استعمال ہوتا ہے، کہ ٹائر کے اوپر اس کی مدت لکھی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی شخص اگر ٹائر خریدتا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ میرا ٹائر کس سال میں بنا ہے، سال کے کس ہفتے میں بنا ہے. تو وہ بھی ہم استاد صاحب کی خدمات لیں گے جب نیکسٹ ہم بنائیں گے. لیکن ابھی چونکہ ہمارا جو آج کی انفارمیشن تھی وہ ریلیٹڈ ٹو ویل بیلنسنگ تھی. ویل الائنمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے اور ویل بیلنسنگ علیحدہ چیز ہے. ویل بیلنسنگ کی ہمیں ضرورت تب پڑتی ہے جب ہم گاڑی چلاتے ہیں اور وہ گاڑی تھر تھراتی ہے. اس کو ہم ایک انتہائی معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ کسی بڑے ایکسیڈنٹ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. شکریہ. ایک بات میں جی. آپ نے ویل بیلنسنگ کی بتا ویل بیلنسنگ کا جو ہے نا 3 مرحلوں میں ہوتی ہے. ایک تو جب آپ نیا ٹائر ڈلوائیں گے تو اس کی ویل بیلنسنگ کروانا لازمی ہوگی. دوسرا جب آپ کا کوئی ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو اس کی بیلنسنگ جب وہ ٹائر پنکچر ختم ہو جاتی ہے اس ٹائر کو دوبارہ بیلنسنگ کرانا لازمی ہوتا ہے. اگر آپ کی ویل بیلنسنگ نہیں ہے تو آپ کی گاڑی میں سسپینشن جو ہے وہ دیر تک نہیں چلے گا، آپ کا مالی نقصان بھی ہوگا اور ذہنی طور آپ گاڑی میں تھکے تھکے بھی رہیں. بالکل، یعنی جب بھی آپ کی گاڑی کا ٹائر کوئی پنکچر ہو جائے، خصوصاً اگلا ٹائر، تو آپ بیلنسنگ ضرور کروائیں. چھوٹا سا ہے، ایک ویٹ لگائیں گے اور کوئی اس کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، لیکن جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اب پاکستان میں جو ٹریول کرنے کی طریقہ کار ہے وہ بدل چکا ہے، کیونکہ ہائی اسپیڈ موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، تو اس کے اوپر گاڑی کو ایکسٹریملی فٹ ہونا چاہیے. اچھا استاد جی، ایک جو سوال سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی ویل بیلنسنگ ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہم تو نئی گاڑی لیتے ہیں پھر آ کے ہم ویٹ لگوائیں، گاڑی کے ساتھ جو لوہے کے ویٹ لگتے ہیں، اس کی وجہ تو بتائیں کہ کیوں ضرورت ہے اس کی. اس میں جب ٹائر بنایا بنتا ہے نا ٹائر اس میں، تو اس کے مٹیریل میں 10 گرام 15 گرام 50 گرام 100 گرام تک کسی کمپنی کا جو ٹائر ہے اس میں فرق رہ جاتا ہے، ایک طرف زیادہ ہو گیا. اس کا بیلنس کرنے کے لیے پھر اسے یہ جو سکہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. جہاں کم ہے مٹیریل اس کی جگہ پہ سکہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یعنی اتنی زیادہ بڑے لیول پہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے ٹائروں کی کمپنی کے اندر ہو رہی ہے، اور اس میں تھوڑا بہت جو فرق مشین ایرر یا جو بھی ہم اسے کہنے جو رہ جاتا ہے، وہ اس میں یہی پروسیس ہے کہ اس کو ہم ویٹس کے ذریعے ویٹ کو پراپر کر رہے ہیں. دوسرا اس وقت 20,000 کلومیٹر یا 25,000 ٹائر ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس میں میٹیریل کا فرق آتا ہے، پھر بھی بیلنسنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تیسرا بیلنسنگ جب ویل پنکچر ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسے دوبارہ بیلنسنگ کروانی چاہیے. یہ 3 مرحلے میں ابھی بیلنسنگ کی ضرورت ہے. تھینک یو. یہ دیکھیں جی ٹائر یہ بیلنس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو میٹر پہ ریڈنگ ہے یہ 0 ہو گئی. اب یعنی یہ ٹائر پراپر بیلنس ہو گیا. تو جب ٹائر کچھ چلتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے تو ان کا بیلنس آؤٹ ہی ہو جاتا ہے، اور یہ بیلنس جو ہے کہ کروانا لازمی ہے اگر آپ ایک کمفرٹیبل سفر انجوائے کرنا چاہتے ہیں.